अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था, तो मैंने आज सुबह मैंने सोचा कि मैं आज आपको अपने नाश्ते की रूटीन बताती हूँ कि हम आप नाश्ते में देसी नाश्ता कैसे होता है विद मक्खन के साथ। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का नाश्ता। मैंने सबसे पहले देगची ली, उसमें दूध डाला, थोड़ा सा पानी डाला। यहाँ पे दूध इतना खालिस नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे घर के सामने जो लोग हैं ना, उन्होंने भैंस रखी हुई थी, उनकी भैंस सूने वाली है, अभी तक सूई नहीं है। तो फ़िलहाल तो दूध हमें इतना खालिस मिल नहीं रहा, लेकिन जो भी मिल रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाय और भैंसों का इधर मिक्स ही मिलता है। तो मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी थी और एक साइड पे मैंने अपने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। पहले जब मैं ससुराल में आई हूँ ना, तो पराठे बड़े मोटे मोटे बनते थे, लेकिन मैं अपनी अम्मी के घर में ना पतले पतले बनाती हूँ। और मेरे बच्चे जो है ना, पराठे इसलिए शौक से खाते हैं कि वो थोड़े से पतले हों। और जैसे पापड़ी पापड़ी होती है ना रोटी और पराठा, पापड़ी पापड़ी, वो कहते हैं मम्मा पापड़ी वाला पराठा बना के दें। तो मैं फिर पापड़ की तरह पतला सा और सूखा सा पराठा बनाती हूँ घी लगा के। और मैंने अपने बच्चों को ये आदत डाली हुई है कि वो बाकायदा सुबह नाश्ते में पराठा खाया करें। शहरियों की तरह वो ब्रेड और रस और सिर्फ चाय पे मैंने उनको नहीं हिलाया, क्योंकि मैं तो शहर से आई हूँ, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पे रहना है ना सारी ज़िंदगी, शहर में तो नहीं रहना। यहाँ पे वो मैनेज करते हैं अपनी रूटीन को, गाँव के हिसाब से उन्होंने चलना है। तो अब मैं जब से गाँव में आई हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को भी गाँव के हिसाब से उसी के मुताबिक मैंने ढालना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी एफ़र्ट होती है कि मैं अपने आप को छोड़ के पहले अपने बच्चों पे फ़ोकस करूं। और रोटी जो है वो तो होती ताकत के लिए। रोटी खाएंगे तो दिन को काम करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे तो दिन सारा उनका बोरिंग गुजरेगा, क्योंकि गांव के लोगों के बहुत ज़्यादा काम होते हैं और शहर के लोगों के उस तरह के काम नहीं होते जैसे कि गांव वालों के होते हैं। तो इसलिए आज मैंने पराठा प्यारा सा बनाया। और मैं तो आटे में नमक डालती हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता कि नमक कैसे डालते हैं। और ये देखें ब्राउन ब्राउन पराठा, पतला पतला सा, और इसके ऊपर अब रखेंगे मक्खन और मज़े मज़े से खाएंगे। मेरे बच्चे मक्खन और घी के पराठे बहुत मज़े से खाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो रोटी टाइम से खा लेते हैं, नखरे नहीं करते। बस सालन में नखरे करते हैं, नाश्ते में रोटी वो मस्ट खाते हैं। जितना अर्सा मेरे बच्चे नानी के घर में रहे हैं ना, बड़े दो बच्चे हैं ना जो, वो मेरे नानी के घर में ज़्यादातर रहे हैं। क्योंकि अम्मी के पास कोई खिदमत के लिए नहीं था होता, तो फिर मैं जब बच्चे पहला बेटा हुआ ना, तब उधर चली गई थी। और दूसरा जो बेटा हुआ है ना, वो भी मेरी अम्मी के घर में ही पैदा हुआ है। और फिर जब तीसरा पैदा होने वाला था, मैं अपने घर आ गई। और पहले दो बच्चे जो हैं, फिर जो बड़ा बेटा था उसको स्कूल में दाखिल करवाना था। फिर स्कूल में दाखिल करवाने के लिए फिर मुझे परमानेंटली यहाँ पे आना पड़ा। पहले जब अम्मी के घर थे ना, तो हमारी अम्मी के घर में ये होता था, अम्मी रोटी बना के देती थी सेम इसी तरह मज़ेदार पराठा। ये बेटा बेटा तो छोटा सा पराठा है, तुम छोटा सा बनाया मैंने तुम्हारे लिए, तुम खा लो। लेकिन मैं कहती थी नहीं मामा, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाती पराठा। ये मक्खन, ये देसी घी मैंने अम्मी के घर में कभी नहीं खाए। ये तो यहाँ की रूटीन है, गाँव के लोगों की ये रूटीन है कि जब तक ये मक्खन देसी घी से रोटी ना खाएं, तो अ, इनको लगता है कि ये कमज़ोर हो गए हैं। कमज़ोर क्या, एक्चुअली ये हकीकत है कि जब रोटी नहीं खाता इंसान, तो पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। मैं भी जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैं सुबह के टाइम पे पराठा मस्ट, ना खाऊँ ना तो मुझे पूरे 9-10 बजे भूख लग जाती है। और क्योंकि घर के काम जो इतने ज़्यादा होते हैं, और शायद बच्चों के पैदा होने की वजह से भी इंसान का जो अंदर का सिस्टम होता है ना, वो ज़रा खुल जाता है और काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बच्चों में ये आदत रोटी की खाने की बहुत मुश्किल से डलती है। बच्चों की सौ सौ मिन्नतें करनी पड़ती हैं, ये खा लो मेरा बेटा, ये खा लो मेरा बेटा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों को ऐसी कोई आदत नहीं है कि वो तंग करें या ज़िद करें कि हमने ये चीज़ खानी है। मेरे पास जब पैसे होते हैं तो मैं उनको पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खिला देती हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को रोटी की जो सुबह का पराठा है ना, वो मैं उन्हें मस्ट खिलाती हूँ। और अगर सुबह नहीं खा कर जाते ना, अभी तो छुट्टियाँ हुई हैं ना, आज से स्कूल भी ओपन था। और मैं जो है ना, आज मैंने उनको छुट्टी की वजह, क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला बना हुआ है और बारिश अभी तक उतरी नहीं थी। मैंने फिर कहा कि इन्होंने पैदल जाना है, रास्ता भी बहुत दूर है, रास्ते में सांप बिच्छू वगैरह भी आ जाते होंगे,
گندا ماحول ہے، تو میں نے کہا چھوڑو چھوڑو چھٹی مارو آج۔ تو بچوں کو پھر میں نے چھٹی کروائی ہے، ساتھ ساتھ میں نے ناشتہ بنایا اور آہستہ آہستہ بچے اٹھ رہے تھے۔ پھر یہ میں نے چھوٹے بیٹے کو بولا کہ چلو تم کپس میں نا چائے ڈالو اور تب تک میں دوسری 2-3 روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو نا یہ ساتھ ساتھ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ ساتھ ساتھ میرا نا کام کروایا کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے میری ساری باتیں مانتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں، اور یہی مین وجہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں نا جو، وہ اس بات سے بہت جیلس ہوتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں یہ ماں کی پوری سنتے ہیں۔ آئی تھنک کہ بچوں کو ماں کی بھی بات ماننی چاہیے اور باپ کی بھی بات ماننی چاہیے، لیکن ڈیفرینس جو ہوتا ہے نا ایک پڑھے لکھے اور جاہل انسان میں، وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ جاہل انسان خود چاہے جو مرضی کرے، لیکن اگر اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے نا، وہ بات اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ آف کورس بات صرف یہ ہے کہ وہ باہر ہوتے ہیں اور میں یہاں پہ ہوتی ہوں، میں نے تو اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں ہی رکھنا ہے نا۔ چاچے تائے کون ہوتے ہیں ہمارے بچوں پہ روب جمانے والے؟ ان کے اپنے بچوں کو اگر تھوڑا سا بھی ڈانٹ دو نا تو فوراً کمپلین لے کے آ جاتی ہیں، جی تمہارے بچوں نے یہ کیا، تمہارے بچوں نے وہ کیا۔ مجھے تو جب سے میرے ہسبینڈ نے ڈائیورس دی ہے نا، یا جب سے خرچہ روکا تھا 7 منتھ کا، تب سے میں نے اپنے دیوروں جیٹھوں کے بچوں کو دور ہی رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جب میری اولاد کا کوئی سگا نہیں ہے، میری اولاد کو کسی نے 7 مہینے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، گھر میں سودا نہیں تھا، سارے بھائی یہ ساتھ ہوتی ہیں، سامنے دیکھتے سنتے رہے ہیں، لیکن اتنا نہیں کیا کہ چلو میاں بیوی کی لڑائی ہے، ہمارا بھائی غصے میں ہے، انہوں نے خرچہ نہیں، بچے کہاں سے کھائیں گے؟ یہ دیور جیٹ جو چاچے تائے بنتے ہیں نا میٹھے میٹھے، یہ اصل میں چاچے تائے ہوتے کوئی نہیں ہے۔ خاص طور پہ ان کو صرف یہ جیلسی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ہو گئے ہیں اور ان کو زمین جائیداد ملے گی، یہ اپنے گھر والے ہو گئے ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں۔ میرے 2 دیوروں کے بچے ہی کوئی نہیں ہے۔ تیسرا جو جیٹھ ہے نا، اس کو اللہ نے تقریباً 10 سال کے بعد اولاد دی ہے، اور ان کی لالچ اتنی زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو بچوں میروں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، یہ آئی ڈونٹ نو۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، میرے بچے میرے بغیر نہیں رہتے۔ اور یہ دیکھیں جی ہماری صبح کا ناشتہ ود مکھن روٹی اور چائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کھانے میں جو ملے، ناشتے میں جو روٹی جو ہے سب سے زیادہ طاقت والی ہوتی ہے، نخرے نہ کیا کریں، روٹی مسٹ کھایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے بچوں کو بھی یاد ڈالیں کہ وہ روٹی کھائیں، روٹی میں ہی سب سے زیادہ طاقت ہے، روٹی کھائیں گے تو بڑے ہو کے کما کے ہمیں دیں گے۔ اگر یہ ورائٹی چیزیں کھاتے رہے تو ان کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی ولاگ کے ساتھ میں اجازت مانگتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا صبح کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گزریے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس کس چیز کی عادت ڈالی ہوئی ہے۔ کیا آپ کے بچے روٹی کھاتے ہیں یا نخرے کرتے ہیں یا بریڈ کھاتے ہیں؟ اور اگر نہیں کھاتے تو پلیز ان کو اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔